ناظرین کرام سلام علیکم، پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام بہار رمضان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر تشریف لائے ہیں ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبط محمد رضوی مشہدی صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین۔ بہرحال آج آپ نے سوالات پوچھے ہیں روزے کے متعلق کہ کچھ بیمار حضرات کہ جن کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالوں کو جواب دوں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ انتظار ٹی وی جو یہ زحمت کر رہا ہے اس کے بارے میں اولاً ہم سب مل کر ناظرین محترم آئیے اپنے زمانے کے امام، منجی بشریت، منجی دو عالم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹی وی پروگرام بھی جو چل رہا ہے انتظار، یہ منسوب ہے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پہلے آئیے اپنے آقا کو لبیک کہیں، اپنے آقا کو بلائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے، آج دنیا میں جگہ جگہ پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، پالنے والے پروردگار منجی بشریت، منجی دو عالم امام زمانہ کا ظہور کر دے، اور ہم سب کو اور آپ کو ان کے انصار اور ان کے ناصرین میں شمار کر شکر گزار ہے معبود کے کہ پروردگار عالم نے یہ جو چھوٹا سا ہمارا گروہ ہے توفیق دی ہے کہ مولا کے ناصرین میں کسی طرح سے بہرحال کسی حد جو ہم سب سے امکان میں ہے جتنا بھی جو ہو سکے کہ اس میں نصرت کر سکیں۔ اور یہ جو انتظار نام رکھا ہی گیا ہے اسی لیے کہ ہم اور آپ ناظرین کرام سب منتظر ہیں آقا کے، اور ایسا کام کریں کہ خود آقا کے ظہور ہونے میں راستہ ہموار ہو۔ مولا کے ظہور کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنے اعمال، اپنی تمام چیزوں کو سدھارنا ہوگا۔
यानी हमें वैसा ही बनना होगा जैसे हमारे इमाम चाहते हैं। और देखिए, वैसा बनने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें छोड़ना भी पड़ेंगी। जैसा से अक्सर ये होता है कि हम लोग गुज़रते हैं, लोग सवालात किया करते हैं कि जब मौला तशरीफ़ लाएंगे तो क्या होगा, हमारे साथ ऐसा सलूक होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं, क्यों हम ऐसे क्यों बने? क्यों हम क्या अपने आप को ऐसा नहीं बना सकते? खुद हम मौला के अंसार में मौला के साथ उनके कदम ब कदम चलें। यानी ये ज़रूरी है कि मौला की शमशीरें हमारी गर्दनों पर पड़ेंगी। उनकी शमशीरें पड़ने के लिए बहुत सी गर्दनें हैं। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि खुद मौला के नासरीन में हमारा शुमार किया जाए। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से जो हक़ के इंतज़ार है, सही मानों में जो इंतज़ार के माने हैं, वैसे ही हम मौला के ज़हूर का इंतज़ार करें और उनके मुंतज़िर रहें, उनके हामी बने। और अपनी तरफ से अगर हमारी औकात है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि माल व ज़र और इन चीज़ों से हम खिदमत कर सकते हैं, जिसकी जो बिसात, मसलन हमारी कलम की रोशनाई अगर इस काम आ जाए कि एक आका के ज़हूर में थोड़ा सा हिस्सा ले सके, तो हम उसको उस कलम को उठाएं। अगर हमारी ज़बान से कुछ असर पड़ता है, कुछ लोग सुधर कर आते हैं, तो हम अपनी ज़बान को खोलें। यानी ये सब चीज़ें बहरहाल बहुत एक मुफस्सल तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंतज़ार टीवी इस वक्त चल रहा है, ये बहुत छोटा सा ग्रुप है और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है फ़कत कि आप लोग दुआएं दें इंशाअल्लाह और आप इस प्रोग्राम को देखें। बहरहाल जो कमियां, जो खामियां हों, वो आप मेल के ज़रिए से हमें मुतनब्बे और आगाह कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या कमियां, क्या खामियां हैं। इसलिए कि अभी ये इब्तिदा है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रहीं, आपकी मदद रही, आपकी आनत हमारे साथ अगर शामिल रही, आपकी मोहब्बतें अगर हमारे साथ शामिल रही, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हम कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हम लोग पेश करें। और इंशाअल्लाह बहरहाल आप जानते हैं कि हर चीज़ के लिए मादियात की भी ज़रूरत है। बहरहाल इस ग्रुप में जो ये काम चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन इस वक्त कैमरे के ऊपर हम लोग अभी कुछ ही वक्त से आए हैं, लेकिन ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इंतज़ार फाउंडेशन ये काम कर रहा है। गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, और जो बहरहाल ये जो बिरादरान एक छोटी सी कमेटी है, इनसे जो हो सकता है अपना खुद माली ताउन करके लोगों की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी बहरहाल अपनी दुआओं में सबसे बड़ी आपकी कुमत और मदद हम लोग के लिए ये रहेगी कि आप अपनी दुआओं में हमें याद करेंगे। और इंशाअल्लाह कोशिश ये करिए कि आपका खुद का अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम है और ख़ुद मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है कि आका की नुसरत में हम भी शामिल हो सकें और आप भी शामिल हो